اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ تیسرا روزہ سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرش پاک اور تیسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا، جمع ہونا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسری کلاس میں ہم نے چند باتیں سبق کی یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے اسم کی تقسیم ایک پڑھی تھی، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے آگے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر دو، مشتق، تو اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے پھر آگے بنتا ہے۔ ضمناً میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ 6 اسماء مشتقات ہوتے ہیں۔ نمبر تھرڈ، جامد، یہ وہ اسم ہے جو کسی سے بنتا بھی نہیں ہے اور کوئی اس سے بھی نہیں بنتا، یعنی نہ یہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ۔ چلے، اس کے بعد ہم ماضی کی طرف آ گئے تھے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے عرب لوگ فعل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ اس میں سے ہم نے ماضی کو لیا تھا۔ تو ماضی 2 طرح کا ہوتا ہے، معروف اور مجہول، ایکٹیو وائز، پیسیو وائز۔ معروف ماضی کی گردان ہم نے پڑھی تھی دارابا سے، پھر دارابا کے بعد نصرہ، فتح، سمعہ، حاسبہ اور کارما، 6 باب یہ ہو گئے۔ اکرما، علما، جاہدہ، تقبلا، تقابلا، انفقرا، اجتنبا، استقبلا، احمرا، ادہاما، اجلوزا اور اخشوشنا۔ یہ ساری ماضیاں ہیں، 12 باب، اور میں نے کوشش کی تھی کہ ہر باب سے آپ کو گردان پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ علامات پہ ہم نے گفتگو کی تھی، کچھ صیغوں کی پریکٹس بھی ہم نے کی تھی کہ جس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ صیغے کی علامت ہمیں یاد ہو جائے۔ اگر آپ کو کچھ علامتیں یاد ہیں تو تھوڑی سی دہرائی کریں۔ جی، نا کس صیغے کی علامت ہے؟ یا رسول اللہ، نا کس صیغے کی علامت ہے؟ جی، جمع متکلم کی علامت ہے۔ ویڈیو میں سیٹ کر لیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جمع متکلم کی علامت ہے۔ اچھا جی، تی کس صیغے کی علامت ہے؟ تی کس صیغے کی علامت ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی، ویری گڈ۔ اچھا، اور نا، بلا الف کے نا، یہ کس صیغے کی علامت ہے؟ جمع مؤنث غائب۔ اچھا، خالی الف، الف تثنیہ غائب، مذکر غائب۔ اچھا، واو، واو، اس کا مطلب آپ کو یہ علامتیں یاد ہو گئی ہیں۔ آپ قرآن پاک سے، میں نے عرض تو کیا تھا، پتہ نہیں اب آپ میں سے کس کس نے قرآن پاک سے صیغے نکالنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہرحال من جدہ وجدہ، آپ کوشش کریں گے، آپ کے لیے ہوگی، یہ آپ کی پریکٹس ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، شاید آپ نے ایک سرجن کا واقعہ پڑھا ہو، وہ مالی تھا، تو ڈاکٹر نہیں تھا، وہ پڑھا نہیں تھا اس نے، مالی تھا۔ ایک دفعہ کوئی طلباء کا امتحان چل رہا تھا، کچھ کرنا تھا، آپریشن کسی جانور کو شاید پکڑنا تھا، تو اس کو بلا لیا گیا، آؤ بھائی اس کو پکڑو۔ اس نے پکڑا، جان والا تھا، مالی تھا۔
تو اچھے طریقے سے اس نے پکڑا. اس کے بعد چھوٹے موٹے آپریشن میں اس نے ہاتھ بٹانا شروع کیا, تھوڑی تھوڑی چیزیں کینچی اور اس طرح کی کٹر وغیرہ دینا شروع کیے. آہستہ 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 اس کی پریکٹس ہوتی چلی گئی, وہ دیکھتا چلا گیا, پریکٹس کرتا چلا گیا. ایک وقت آیا کہ بغیر تھیوری کے, بغیر تعلیم حاصل کیے, اپنے پریکٹیکل کی بیس پر وہ بہترین سرجن قرار پایا. میں سمجھتا ہوں سیغوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو قاعدہ بھی کوئی نہ یاد ہو, کچھ بھی نہ ہو, آپ کے سیغے کلیئر ہوں, آپ کو صرف میں کبھی کوئی مارک نہیں دے گا. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اپنے سبق کی طرف. ماضی ہم نے پڑھ لیا تھا. مضارع پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور دینا چاہتا ہوں, بڑی توجہ کر کے اس کو لیجئے گا. ابھی تک جو ہم نے باب لیے ہیں, ٹوٹل کتنے ہوئے تھے؟ 18. 18 میں سے مجرد کے پورشن میں کتنے تھے؟ 6. اور مزید فی کے 12. اچھا, یہ جو 18 باب ہیں یہ ہیں ثلاثی کے. کس کے؟ ثلاثی کے. ثلاثی کے 18 باب ہیں, 6 مجرد کے اور 12 مزید فی کے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا علیجا, اسی طرح ربائی کے بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 مجرد کا, 3 مزید فی کے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا, اب ہم ثلاثی اور ربائی کو ٹوٹل کر دیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 22 باب. آپ خلاصے کے طور پر یہ بات یاد رکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل باب جو ہیں ثلاثی کے اور ربائی کے یہ 22 ہیں. ملاحقات کو میں الگ رکھتا ہوں, وہ ایک الگ چیپٹر ہی الگ ہے, اس سے اتنی زیادہ بحث نہیں ہوتی ہماری. ٹوٹل باب ہیں 22. میں یہ بتا دیتا ہوں یہ کون کون سے ہیں, تو آپ کو ان کی بھی ماضیاں آ گئی ہوں گی, کیونکہ جو آپ نے ثلاثی مجرد اور مزید فی کی ماضی بنا لی ہے, علامتیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں, تو ان کی تو مشکل ہی نہیں لگے گی. یہ جو ربائی مجرد کا پہلا باب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فعلالۃ. کیا ہوتا ہے؟ فعلالۃ. پھر رک گئی ویڈیو. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. جسٹ 1 منٹ. ٹھیک ہو گئی بات؟ فعلالۃ اس کا ماضی بنتا, یہ مصدر ہے نا فعلالہ, اس کا ماضی بنتا ہے فعلالہ, یعنی دعرجۃ سے دعرجہ. اب آپ دعرجہ سے گردان پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو آئے گی دعرجہ دعرجہ دعرجو دعرجت دعرجتا دعرجنا دعرجتا دعرجتما دعرجتم دعرجتی دعرجتما دعرجتن دعرجتو دعرجنا. میرا خیال ہے آپ کو آتی ہوگی, آپ تو ویسے ہی ذہین فطین طالب العلم ہیں. ایسے ہی اس کا مزید فی کا باب ہے تفاعل, یعنی یہ تو تھا مجرد کا. مزید فی کا باب آتا ہے تفاعل. اس کی ماضی آتی ہے تدحرج. وہ دحرج تھا, یہ بن جائے گا تدحرج. تدحرج ماضی بنا کے دیکھ لیں, آپ کی ماضی بڑے آرام سے پوری گردان ہو جائے گی. تدحرج تدحرجا تدحرجو تدحرجت تدحرجتا تدحرجنا تدحرجتا تدحرجتما تدحرجتم تدحرجتی تدحرجتما تدحرجتن تدحرجتو تدحرجنا. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ بھی یہ پہلا 1 2 باب ہو گئے ربائی کے.
तीसरा बाब इफ इल्लाल, इफ इल्लाल, ठीक है। इफ इल्लाल जो है इसकी गर्दान आती है इक़शाअर्रा, इक़शाअर्रा, बस इसमें वो रे वाला तशदीद वाला रूल याद रखना है आपको। आपको सिर्फ तशदीद वाला वो इमर्रा में बताया था ना, वो वाला रूल याद रखना है। वो क्या था? पांचवें सीगे पर जाकर आपने एक दफा रुकना है और छठे सीगे से ये तशदीद खोल देनी है। इक़शाअर्रा, इक़शाअर्रा, इक़शाअर्रू, इक़शाअर्रत, इक़शाअर्रता, इक़शाअररना, इक़शाअररना, छठा सीगा इक़शाअररना। अब आपने इक़शाअररना पढ़ लिया तो आगे पूरी गर्दान इसी तरह पढ़ते जाएं खोल के इदगाम। इक़शाअररना, इक़शाअररतुम, ता इक़शाअररतुमा, इक़शाअररतुम, इक़शाअररती, इक़शाअररतुमा, इक़शाअररतुन्ना, इक़शाअररतु, इक़शाअररना। ये है इफ इल्लाल। अच्छा, आखिरी इसका है इफ इन लाल। आप बोलेंगे क्या है यार, इतने सारे बाब आ गए हैं, 22 तो हैं। इफ इन लाल, इफ इन लाल का मतलब माजी आता है इब्रन शाका। ये तो आपको वैसे ही आसान याद हो जाएगा। इब्रान शाका पढ़ के देखिए, आपको आती है। इब्रन शका, इब्रन शका, इब्रन शकू, इब्रन शकत, इब्रन शकता, इब्रन शकना, इब्रन शकता, इब्रन शक्तुमा, इब्रन शक्तुम, इब्रन शक्ति, इब्रन शक्तुमा, इब्रन शक्तुम, तुमना, इब्रन शक्तु, इब्रन शकना। सिर्फ देखना ये होता है, पहला सिगा आपको माजी का मिले, आगे की गर्दान में वो अपनी अलामतें लगाएं और गर्दान मुकम्मल कर लें। अलामत याद हो तो कोई भी लफ्ज आएगा तो आप आसानी सीगा पहचान लेंगे। अच्छा, इन्हीं जगहों से, इन्हीं लफ्जों से, इन्हीं लफ्जों से सीगे की प्रैक्टिस होगी। पूरी गर्दान की जब भी आपका कोई सीगा आएगा अलामत चेक करेंगे और यहां से आपको बाब का पता चल जाएगा। तो अब कितने बाब हो गए हमारे टोटल कितने बाब हो गए? 22। ये याद रखना है, पूरी सर्फ में यही 22 बाब हैं। अच्छा, हर बाब की अभी तक आपने एक गर्दान याद की है, फेले माजी मारूफ। एक गर्दान आपने याद की है, फेले माजी मारूफ। अच्छा जी, फेले माजी मस्दर से बनता है, ये भी एक सबक होता है, बच्चे कहते हैं ये भी बताया जाए। फेले माजी मस्दर से बनता है। अब आपने गर्दाने याद कर ली हैं, कोई भी बंदा आपको पूछे ना कैसे बनता है, तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे अभी देख, ये है हमारा दरबुन, ये मस्दर है हमारा जी, ठीक हो गई। इसका माजी क्या आता है? दौराबा, यही आता है ना जी? हाँ, यही आता है, वेरी गुड। अब आपने सबक किताब से चाहे ना याद करें, इतना सेंस तो हर बच्चे को होगा ना चेंजिंग्स क्या हुई हैं। आप बोलेंगे हमने यहाँ ये किया है कि फा को भी फतहा दे दिया है, रा को भी फतहा दे दिया है और इसकी तनवीन खत्म करके इसको भी फतहा दे दिया है। यही बनाने का तरीका है, किताब में भी यही लिखा होता है, तनवीन खत्म करके फा आइन नाम को फतहा दे दे, यही बनाने का तरीका लिखा है, सुलासी मुजर्रद। अच्छा, जहां यहाँ जेर आ रहा होगा सामिया में, वहां लिखेंगे फा को फतहा, आइन को कसरा, लाम को फिर फतहा दे दें, माजी तैयार। ये तो जैसे घरों में बिरयानी बनाते हैं वैसे इसका तरीका होता है, रेसिपी देखें और खुद बता दे भाई ये चीजें इसमें डालनी है, ये चेंजिंग की है। इकराम से आपने अकरामा बना दिया, क्या चेंजिंग हुई होंगी? इकराम से माजी बनाया आपने अकरामा, खुद देख देख के बताएं क्या चेंजिंग्स की है।
اکرام سے اکرامہ کتنی چینجنگز کی ہیں آپ نے شروع کے حمزہ کو فتحہ دیا ہے، شروع کے حمزہ کو آپ نے فتحہ دیا ہے، فا کلمے کو ساکن کیا ہے، عین کلمے کو فتحہ دیا ہے، الف کو ہٹایا ہے، میم کو پھر فتحہ دیا ہے. اتنا ہی کام آپ نے یہاں کیا. دیکھ لیں آپ، یہی چینجنگز ہوئی ہیں نا. بس اسی طرح بتانا ہوتا ہے. شروع میں حمزہ کو فتحہ دیا، فا کلمے کو ساکن کیا، عین کو فتحہ اور لام کو فتحہ دیا، اکرمہ تیار ہو گیا. تفعیل سے آپ نے بنایا علامہ، تعلیم سے علامہ. آپ کیا کہیں گے؟ فا کلمے کو فتحہ دیا، عین کلمے کو تشدید دی اور لام کلمے کو فتحہ دیا. آپ کا تفعیل باب تیار ہو گیا. سارے بابوں میں اب آپ کو کچھ کتاب سے نہیں یاد کرنا پڑے گا. جی، افعال کے ہی حمزہ کو فتحہ دیا. یہ بتانا ہوتا ہے، صرف یہ یاد نہیں کرنا ہوتا. یہ تو آپ نے چینجنگز یاد کر لیں. جب آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں اور آپ کو جسٹ یہ بتانا ہے کہ دونوں کا فرق بیان کریں تو بآسانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اگلی بات، ایک منٹ، صرف ایک طالب العلم پریشان ہے. کوئی دوست یہاں نا میسج میں لکھ رہے کہ اپنے مائک پہ ایک دفعہ کلک کر کے نا اسے چھوڑیں تو آواز آ جائے گی. یہ کوئی طالب علم پریشان ہے، مائک پہ کلک کریں تو آواز آ جائے گی. انہوں نے شاید اپنا وہ آڈیو آن ہی نہیں کیا ہوا. میری آواز تو جا نہیں رہی، لکھ کے بھیج دیں، میرے پاس سے لکھا نہیں جا رہا. اچھا جی، یہ بات ہماری ہو گئی. 22 باب ہے. ہر باب کی ماضی بنانا تو ہمیں آ گیا، اس کی علامتیں بھی ہمیں آ گئی. ماضی بنانا ہمیں آ گیا اور اس کی علامتیں بھی ہمیں آ گئیں. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا فعل تھا مضارع. مضارع بھی بڑا آسان ہے. مضارع بھی بڑا آسان ہے. آسان کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک گردان. باب جو مجرد کے تھے دارابا یا دریبو، اس میں جو دوسرا حصہ ہے وہ مضارع کا لفظ لکھا ہوا ہے یا دریبو. پیٹرن اس کا بھی سیم ماضی کی طرح ہے. وہی 14 صیغے، وہی تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، غائب، حاضر اور متکلم، واحد، تثنیہ اور جمع. یا دریبو، یا دریبانی اور یا دریبونا. یہ تھوڑا سا ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو. دوسری لائن میں تدریبو، تدریبانی اور تدریبونا. دو لائنیں ہو گئی ہیں. سوری یا دریبنا. تھرڈ لائن تدریبو، تدریبانی اور تدریبونا. فورتھ لائن تدریبینا، تدریبانی اور تدریبنا. اور لاسٹ لائن ادریبو اور ندریبو. یہ ہے ہمارا پورا فعل مضارع. یہ ہے ہمارا پورا فعل مضارع. 14 لفظ ہیں، وہی دو لائنیں، یہ غائب کی ہیں، یہ حاضر کی ہے، یہ متکلم کی.
वही वाहिद तस्निया और जमा। इसमें भी ये गर्दान हमें एक अगर हम याद कर लें तो पूरी 22 बाबों की गर्दानें हमें याद हो सकती है। यद्रिबु यद्रिबानी यद्रिबुना, तद्रिबु तद्रिबानी यद्रिबना, तद्रिबु यद्रिबु यद्रिबानी यद्रिबुना, तद्रिबु तद्रिबानी यद्रिबना, यद्रिबु यद्रिबानी यद्रिबुना, तद्रिबु तद्रिबानी यद्रिबना, यद्रिबु यद्रिबानी यद्रिबुना, तद्रिबु तद्रिबानी यद्रिबना, तद्रिबु तद्रिबानी तद्रिबुना, तद्रिबीना तद्रिबानी तद्रिबना, अद्रिबु नद्रिबु। इसमें अलामतें चेक कर लें। 4 अलामतें मुदारे होती हैं, यानी 4 हर्फ होते हैं जिनको कहा जाता है, इससे आपको मुदारे की पहचान होगी। वो कौन से होते हैं? अतैन, हमजा, ता, या और नून। अतैन कहते हैं इसको। अलामाते मुदारे भी होता है, हरफे अतैन भी होते हैं, ठीक है, हरफे अतैन भी होते हैं। अच्छा, अतैन ये मुदारे की स्टार्टिंग में लगते हैं। आप देखिए यहाँ या लगा है, ता लगा है, ता लगा है, ता लगा है, हमजा लगा है, नून लगा है, या लगा है। ये अलामतें मुदारे होते हैं। जिस हरफ की स्टार्टिंग में ये आ रहा होता है तो वो बता रहा होता है कि ये मुदारे होगा। तो ये एक चीज। अब उसमें सीगों के साथ पहचान रखनी होती है। पहली लाइन के तीनों सीगों में आप देखेंगे तो या आ रहा होगा। पहली लाइन के तीनों सीगों में या आ रहा होगा, ऐसे ही है। इसका मतलब ये जो या है ये गायब की अलामत हो गई। अच्छा, फिर वाहिद में कोई इजाफा नहीं, तस्निया में आनी है, जमा में ऊना है। ये आनी और ऊना तो वैसे ही आपको याद होना चाहिए तस्निया और जमा के लिए। जब हम नहव पे जाएंगे तो वहां आपको थोड़ी सी हम गुफ्तगू करके देंगे कि ये वैसे ही जमा की अलामत होती है, आनी और ऊना। किसी भी लफ्ज को जब हमने तस्निया बनाना होता है तो उसका आनी कर देते हैं, और जमा बनाना होता है तो उसको ऊना कर देते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी और मुस्लिमूना। तो ये एक अलामत के तौर पर आप अपने ज़हन में रखें, आनी ऊना। तो या लगेगा तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, ये तस्निया का सीगा, ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। ठीक हो गई। अच्छा, फिर पूरी गर्दान में छठे नंबर के सीगे में या आएगा, ये जमा मुअन्नस गायब का, यानी पूरी गर्दान में 4 जगह पर या आता है। ठीक हो गई। इसके अलावा 8 सीगों में ता आता है, 2 मुअन्नस गायब और 6 हाजिर के सीगे। 2 मुअन्नस गायब के सीगों में था और 6 हाजिर के सीगों में था। तद्रिबु तद्रिबानी, तद्रिबु तद्रिबानी। अच्छा, फिर तद्रिबु तद्रिबानी, तद्रिबूना जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत, तद्रिबीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, और तद्रिबना जमा मुअन्नस हाजिर। ये अलामतें याद रखनी होती हैं सीगों को। लेकिन ये यद्रिबना है, ये तद्रिबना है। मुअन्नस के दोनों सीगे एक डिजाइन में है, सिर्फ या और ता का फर्क है। मुज़क्कर के दोनों सीगे जमा के एक डिजाइन में है, यद्रिबूना तद्रिबूना, सिर्फ या और ता का फर्क है। अगर आप ये अलामतें अपने ज़हन में रखेंगे ना, आसानी से समझ आ जाएगी। अद्रिबू में हमजा लगा है, हमजा मुतकल्लिम की अलामत होता है, ये सिंगल ही सीगा है। नद्रिबू में भी हमजा नून लगा है, ये भी नून भी जमा मुतकल्लिम की अलामत है, इसका माना हम होता है। तो यूं ये 2 भी बिल्कुल क्लियर, ये 4 भी बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। या वाले ता वाले थोड़े से ज्यादा सीगे हैं, लेकिन उनमें भी उलझन नहीं आनी चाहिए। जब आप एक दफा गर्दान को सेट कर लेंगे अपने दिमाग में तो ये सीगे कभी भी भूलते नहीं है, मिक्स नहीं होते। हाँ, एक सवाल आप जरूर कर सकते हैं, उस्ताद जी अगर ये वाला सीगा लिखा हो तद्रिबु तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा है? देखिए बेटा, 2 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है, और एक ये होता है कि आपके पेपर में खाली तद्रिबु लिखा हुआ आया है। अगर तो कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो वो जो किताब आप पढ़ रहे हैं उस किताब को अगर आप देखेंगे ना तो उसके आगे पीछे बात चल रही होगी, तो उस बात के तनाजुर में आप कंफर्म कर लेंगे कि ये हाजिर की बात चल रही है या गायब की बात चल रही है, तो आपका सीगा क्लियर हो जाएगा। और जब आपसे कोई इम्तिहान ले रहा हो, इंटरव्यू ले रहा हो या पेपर ले रहा हो और उसमें वो बोले तद्रिबु, उसमें वो बोले
तदरिबू सीगा बताए, तो आप जो भी बता देंगे वो दुरुस्त होगा, सामने वाला आपकी गलती नहीं निकाल सकता। आपने बताया जी ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, अब अगर सामने वाला बोलेगा नहीं जी आपने गलत बताया, तो आप उसको पकड़ लेंगे, नहीं अलीजा मैंने गलत नहीं बताया। फिर वो बोलेगा ये तो मुज़क्कर हाजिर होता है, तो आप उसको बोलेंगे वो भी होता है, हमने कब मना किया, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है लेकिन गलत हमने भी नहीं कहा, ये होता है असल। ठीक है, तो इस पर परेशान नहीं होना होता। जो मैचिंग के सेम सीगे आते हैं, जैसे माजी में दरब तुमा सेम आया था, तो परेशानी वाली बात नहीं होती, सीगा पहचानना काम होता है। हमें जब पहचान आती है तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जी मोहतरम, ये हो गया हमारा यदरिबु। अब 22 बाब का ये मुदारे भी चलेगा। तो सुलासी मुजर्रद के जो 6 बाब हैं वो तो आपको आते होंगे। दाराबा यदरिबु था, अच्छा फतहा का क्या था, फतहा का क्या था, यफ्ताहु। मैंने कहा था ना इसको याद रखना है और वैसे ही याद रखना है जैसे इसका तलफ्फुज है, फतहा यफ्ताहु। अब यफ्ताहु पहला सीगा आपने पढ़ लिया, अगली गर्दान इसी पैटर्न पर पूरी बनेगी, यफ्ताहु यफ्ताहानी यफ्ताहूना, तफ्ताहु तफ्ताहानी यफ्ताहना, तफ्ताहु तफ्ताहानी तफ्ताहूना तफ्ताहीना तफ्ताहानी तफ्ताहना, अफ्ताहु नफ्ताहु, पूरी गर्दान उसी पैटर्न पर। तीसरा बाब था नसारा यनसुरु, यनसुरु से भी सेम, यनसुरु यनसुरानी। अच्छा मैं बोलता हूं, आपकी आवाज तो नहीं मुझे आती, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और आपका पक्का भी हो जाएगा। यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना, तनसुरु तनसुरानी यनसुरना, तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना, तनसुरीना तनसुरानी तनसुरना, अनसुरु ननसुरु। सिर्फ क्या हुआ है, मैंने जबरें ज़ेरें पेशें बिल्कुल नहीं बदली, जैसे पहला लफ्ज मैंने स्टार्ट किया सेम वैसा ही वो लफ्ज आखिर तक पढ़ा। बस बच्चों में ये गलती हो जाती है, वो उसको ज़हन में नहीं रखते कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है। यानी अगर यफ्ताहु है तो स्टार्टिंग करेंगे यफ्ताहु ते पे जबर, तो आगे जाके करेंगे तफ्तीना, तो ते पे जेर दे दिया, तो ते पे जेर देने की इजाजत नहीं मिलेगी, सिर्फ आगे अलामतें लगाएंगे हम, और ये अलामतें हमें याद होनी चाहिए। यानी इसको यूं भी याद रख सकते हैं, या और खाली लफ्ज आए तो मुज़क्कर गायब, या के बाद आनी आए तो ये तस्निया मुज़क्कर गायब, या के साथ ऊना आए तो जमा मुज़क्कर गायब, ता खाली आए तो वाहिद मुअन्नस हाजिर गायब, ता के साथ आनी आए तो तस्निया मुअन्नस गायब, या के साथ नून जमा मुअन्नस का आए, नून निस्मा इसको कहते हैं, या के साथ ये आए तो जमा मुअन्नस गायब। यूं करके भी अलामतें आप याद कर लें, लेकिन आपको याद करेंगे, जहन में रखेंगे तो सीगा पहचानने में आपकी आसानी होगी। अच्छा मुजर्रद के तो 6 के 6 आसान हैं। मजीद फी, अब मजीद फी में आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, देखें ये है फेले मुदारे, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, जिन बच्चों के लिए ये नया है उन्हें भी याद हो जाएगा। पहली लाइन में सारा या है, दूसरी लाइन में एक या है, बाकी 2 ता है, तीसरी और चौथी लाइन में ता ही ता है, पांचवी लाइन में हमजा और नून है। इफ़आल बाब, इसका माजी क्या था जी, इसका माजी क्या था इफ़आल का, अकरमा। हाँ जी अकरमा माजी था, तो युकरिमु ये याद रखने की चीज है, पहला लफ्ज आपको याद रखना पड़ेगा जैसे माजी का याद रखा। युकरिमु, युकरिमु यहाँ पे पेश आया, पीछे मुजर्रद में सारी जगह पे यहाँ पेश नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ पर यहाँ में पेश आ गया। इफ़आल की ये पहचान बताई जाती है कि यहाँ पे पेश आएगा और शकील लाज पे जेर आएगा, तो ये पहचान याद कर लेते हैं। युकरिमु, अकरमा युकरिमु, ये 2 लफ्ज इकट्ठे पढ़ा करें, अकरमा युकरिमु, अकरमा युकरिमु, अकरमा युकरिमु।
यूं आप पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। युक्रिमु, युक्रिमानी, युक्रिमुना, तुक्रिमु, तुक्रिमानी, युक्रिमना, तुक्रिमु, तुक्रिमानी, तुक्रिमुना, तुक्रिमीना, तुक्रिमानी, तुक्रिमना, उक्रिमु, नुक्रिमु। मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल लगेगा। अच्छा जी, तफईल, इसका माजी क्या था? अल्लमा। तो इसका मुदारे आता है युअल्लिमु, 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 इसका मुदारे आता है। ठीक हो गई बात? इसका मुदारे आता है युअल्लिमु, पूरी गर्दान चल जाएगी। युअल्लिमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, युअल्लिमना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमूना, तुअल्लिमीना, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमना, उअल्लिमु, नुअल्लिमु। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, तफईल से आगे मुफाअला तीसरा बाब था। इसका माजी क्या था हमारा? मुफाअला का माजी क्या था? कातला या जाहदा या काबला, तीनों लफ्ज ठीक है। तो जाहदा का आएगा युजाहिदु मुदारे, जाहदा से युजाहिदु मुदारे आएगा, ये याद रखने का। इन तीनों में आप एक चीज को देखें, ये जो या है इस पर पेश आ रहा है, पूरी गर्दान में पेश आएगा। ये तीनों बाब है, इन्हीं तीनों का पेश आएगा और कहीं पर भी पेश नहीं आएगा। तो युक्रिमु, युअल्लिमु और युजाहिदु। ठीक हो गई बात? ये याद रखने की है। युक्रिमु, युअल्लिमु और युजाहिदु, पूरी गर्दान पढ़ लें। युजाहिदु, युजाहिदानी, युजाहिदुना, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, युजाहिदना, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, तुजाहिदुना, तुजाहिदीना, तुजाहिदानी, तुजाहिदना, उजाहिदु, नुजाहिदु। मुफाअला के बाद आगे आ गया तफाउल। इसका माजी क्या था जी? या अल्लाह, तफाउल का माजी, तफाउल। तकब्बुल, तकब्बला इसका माजी था। इसका माजी था तकब्बला। तो तकब्बला का मुदारे आता है यातकब्बलु। ये याद रखने की बात है, यातकब्बलु। यहां आप नोट करें, अलामत मुदारे पर फिर जबर आ गया। इन तीन में पेश आया है, याद रखने की बात है। तो यातकब्बलु, यातकब्बलु, पूरी गर्दान हो जाएगी। यातकब्बलु, यातकब्बलानी, यातकब्बलूना, ततकब्बलु, ततकब्बलानी, यतकब्बलना, ततकब्बलु, ततकब्बलानी, ततकब्बलूना, ततकब्बलीना, ततकब्बलानी, ततकब्बलना, अतकब्बलु, नतकब्बलु। ये गर्दान में बार बार क्यों पढ़ रहा हूं आपके साथ? सिर्फ इसलिए कि बेटा जी आप भी दोहरा लेंगे ना, ये गर्दानें सेम होती हैं। सिर्फ फर्स्ट पैटर्न आपके पास आना चाहिए, पहला सीगा आपके सामने आना चाहिए। सिर्फ पहला सीगा आपके पास आना चाहिए। समझ आ रही है बात? जब आपके पास पहला सीगा आएगा तो आप उससे आगे पूरी गर्दान का एक ही सीक्वेंस है, चाहे वो मुजर्रद की हो, मजीद फी की हो, रुबाई मुजर्रद की हो, रुबाई मजीद फी की हो। गर्दान आगे पूरी चलती है। आनी, ऊना, ये सारा जो है वो सेम चलता है। अलामत ये या भी जो चेंज होती है वो सेम है सारा। या तकब्बलु की होगी। आगे है तफाउल बाब। तो तफाउल बाब की माजी क्या आती है? तफाउल बाब की माजी तनासया, तकाबला। माजी तकाबला की तो ये बन जाएगा यतकाबलु। यतकाबलु पूरी पढ़ के देखिए, सेम चलेगी। पहले तीन सीगों में या लगाना है। यतकाबलु, यतकाबलानी, यतकाबलूना, फिर ता, ततकाबलु, ततकाबलान, फिर या एक आखिरी सीगे पर यतकाबलना, फिर ततकाबलु, ततकाबलानी, ततकाबलूना,
फिर ततकाबलीना, ततकाबलानी, ततकाबलना, अतकाबलु, नतकाबलु। अच्छा, तफाउल का भी हो गया। इनफियाल, इसका माजी क्या आता है जी? इनफियाल का माजी क्या आता है? इन फतरा, इन फतरा। इसका मुदारे आएगा यनफतिरु। ये अगर माजी मुदारे दोनों को जोड़ के एक एक लफ्ज याद कर लिया जाए ना तो आसानी हो जाती है। यनफतिरु, यनफतिरु, इन फतरा, यनफतिरु, यनफतिरु, पूरी गर्दन चलाएं। यनफतिरु, यनफतिरानी, यनफतिरूना, तनफतिरु, तनफतिरानी, यनफतिरना, तनफतिरु, तनफतिरानी, तनफतिरूना, तनफतिरीना, तनफतिरानी, तनफतिरना, अनफतिरु, ननफतिरु। ठीक हो गई बात? लेकिन पहला लफ्ज अगर आपको आता है तो फिर तो गर्दान नहीं कच्ची होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि आपको गर्दान में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी, इनफियाल के बाद अगले बाब थे इफ्तियाल। इफ्तियाल की माजी क्या थी? इज्तनबा। इसका मुदारे आता है याज तानिबू। बना लेंगे ना? हाँ, याज तानिबू से पूरी गर्दान बना लें। इफ्तियाल के बाद था इफइलाल, सॉरी इस्तिफआल। इस्तिफआल, इसका माजी इस्तनशरा। इसका मुदारे आता है यस्तनशिरु, यस्तकबिलु, यस्तनशिरु। पूरी गर्दान आप पढ़ जाएं, आएगी आपको। सिर्फ आपने, अगर आपका रट्टा नहीं लगता, आप समझते हैं कि उम्र के हिसाब से या वैसे ही ज़हनी हिसाब से आप रट्टा नहीं लगा सकते, पूरी गर्दान नहीं होती, तो आप एक एक लाइन में जो अलामतें हैं उनको फोकस करें। या ता कहां कहां है, सीगे की चेंजिंग कहां से हुई है, सिर्फ ये दो चार अलामतें आप अपने ज़हन में बिठाएं। मुदारे तो पूरी सरफ का कहीं नहीं जाता। यस्तनशिरु, यस्तनशिरानी, यस्तनशिरूना, तस्तनशिरु, तस्तनशिरानी, यस्तनशिरना, तस्तनशिरु, तस्तनशिरानी, तस्तनशिरूना, तस्तनशिरीना, तस्तनशिरानी, यस्तनशिरना, अस्तनशिरु, नस्तनशिरु। ठीक है, ये हमारे 8 बाब वो हैं जो यूज टू हैं, कसीरुल इस्तेमाल हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फौरन दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।